हेलो हाय नमस्कार मु प्रभात त्रिपाठी पुणी थे आपण मान पुणी गोटे नुआ ब्लॉग नहीं मो सांगरे दुई दुर्भुक्त बालक आम सकाल सकाल उठे जाऊँ कौन करिया ना हल्दी शूट करिया पछरे बसते व्यक्ति कर्म आम जाऊँ क्रमिक तो कर्म फल आम पुणी लास्ट को राति आइला बेलू पाइबू आम ना कौन बाबू कहते आप बाबू पढ़ा कुछ कहना बड़ा गोटे मुचुकुंदिया हस दौरान साना बाबू कहे साना बाबू पढ़ा देवे ना देवे राति भरोसा आम जीवन में पथ चला अच्छा तो से पथरे आखि बुझे आम चलु आम कर्म क्षेत्र में कर्म करूँ अच्छा तो कर्मर फल आम आशा रखीचु केबे मिलबा आम जानू टिके आनंद बाबू टिके लागुथिबो आध्यात्मिक आड़ को कोन गति करछंती से टे वाराणसी जाई से आध्यात्मिक वृंदावन जाइए से आध्यात्मिक तो चलो जीवा एबे हमें आसीचु फगु किनिया पे कना येलो कलर फगु कंगल नेले क्लाइंट को मुहर एम पकाबो आ फोटो टिके भलो आसो सेति पाई ना कोन कहउछन आनंद बाबू हम तो ड्राइवर एनी टाइम ड्राइवर तो चलो जीवा तो एठी हमको एबे फगु मिललानी हम एबे कोड जाउ जे ओल्टाउन भितर को जाउ कहा दुकान तोड़ कहला कि ता दुकान को हम जाउ तो सेठी आशा रखु जो फगुटी मिली जो चल जीवा तांको दुकान को फगुटी किनिया तापर जा पीतापल्ली रे जाई होछ काम तो एन जो आज दिन सारा कोन कोन करिवु तो आपण मान देखिए आ कहिबे जे केमत लागला बिली आउ एटी फाइनली मिला अबीर तो चल नहीं के पड़े किसी अबीर मिललानी जाइले देखियो तो ठिया है दुकान आगे अबीर मिलुनी छाड़ा एटा सब आगुआ करिया कथा एमान कौन कहि एई से सोदिले लास्ट क्वेश्चन करना बिकी सोदिला बिकी को शुक्लेटर सोदे किछि नै एमाने पाइबे नै सकाळ सकाळ की दब अबीर तो अबीर मिलला हां मिला गोलापी हम सब एटा कोन आगुआ कोन सिलेक्शन कर दके कथा छाड़ा जीवा मिला ये फगु एटा हम कोडी जाछ पूर्णिमा घेट ना कोडे पूरा ए पूरा गोटे फ्रस्ट्रेटेड ही गाउ देख करथे एटा सो आगुरु न करी करतला कोन से चल जाइछला बापू नर कबे बोतलटे बाहे संग बापू नर के जाइतलो हल्दिया नहीं आ ताकि सब ना सब कलर अछि तू जो बापू नर काल जाइतलो एटा यदि तो काम जानि तू बापू नर गलो पोखरी पुट गलो सब बड़ ने पूर्णिमा गेट गलो ओल्टाउन गलो भाई से रात्रि सेतला तो पे थिलाडा कॉल आसला जो रात्रि कथा होता तो बरे ता कहतल तो तू तोर कोड अरेंज करी नै तो हल्दी भाई अकेले कर हां हल्दी भाई ने कहते कहले छवा फगो मिलने तो हल्दी दे कहला ना हळद न को हळद आ से आनु जानु क्लाइंट दा हमर को कोई आनिबो नले घर चुन्न नहीं मार दे पानी पकले पूरा प्लास्टर हे दियो लाओ जहा तमे करिवो ना को हां तो चलो जीवा आउ कोन कला डेरी करिया ना ऑलरेडी डेरी हे सैलानी बाहरिया मैं बेटे जलखिया खाइ जाउ छु खाइ दबा चलो जलखिया चलो मोर पूरी चलो खाईदबा आसला आम खाया आनंद तो स्टार्ट कर सारे सान उठी जाइए खाई ना देव खाଇବା ଆଉ चलो तो आमर ए खाया पीया सैला आम ए जाऊँ काम करने आनंद बाबू पेट पूरा भल छता बाड़े खाइलुनि कि आथर ना कौन पकाऊ देखु सानू कौन कौच बरा छाड़ी
ତାପରେ ସାନ ବାବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା ମୁହଁଟା କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଆମ୍ବୁଲ ମୁହଁ ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାର୍ଟି ପଏଣ୍ଟ। 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ମୋହନ ମାଝି ରେ ବାବା। ତ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ପଏଣ୍ଟର। ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିଦେଉଛୁ ଦେନ୍ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ପାର୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ଯାହାକୁ କିଛି ବାହାଘର ଫାହାଘର କି ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଥିବ ତାହେଲେ କହିବ ଆଉ। ଏଠି ସବୁ ସିଟିଂ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି ଏରିଆ। ଏଟା ଆମର ଲୋକେସନ୍ ହଳଦୀ ପାଇଁ। ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲନ୍ ଏରିଆ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି ବାଥରୁମ୍ ଏମିତି ଆଉ। ମେହେନ୍ଦୀ ସେଟା ବି ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେହେନ୍ଦୀ ସେଟଅପ୍। ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗା? ମାଇକ୍ ତ ଭିତରେ ଗାଡ଼ିରେ ରହିଲା। ଆଉ ମାଇକ୍ ନେଇ ଆସିନି ପଛରେ। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିଲ ଆମ ଲୋକେସନ୍ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା। ଆମ ଜାଗା ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା କାମ କରିବା। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଏଇଖିଣା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଜାଗା ସବୁ କ'ଣ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହେଉଛି। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କେବେ ଶୀଘ୍ର ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଏମିତି ଜାଗା। ଚାଲ ଯିବା କରିବା କାମ ଟିକେ ଆଉ। ନୂଆ କାମ ଜାଗା କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ସବୁ ତିଆରି ଟିକେ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ବି ହେଇନି। ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗା ଲୋକେସନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳଦୀ ସେଟଅପ୍ ହେଉଛି ସଜଡା ହେଇସାରୁ। ଏବେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଚାଲିଛି କରିକାରି ବସିବା। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ କେହି କିଛି ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଟିକେ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଆମେ ଲେବର ଆସିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲାଷ୍ଟ ଆଉଟ୍। ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଉଟ୍। ହଉ ଚାଲ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆଉ। କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଟିକେ ଭେନ୍ୟୁର ସୁଟ୍ ହେରିକା ନେଉଛୁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। କ୍ୟାମେରା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଭେନ୍ୟୁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଏମିତି ଆଗୁଆ ଡକେଇ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମୋବାଇଲ କିଣିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆନନ୍ଦ ବାବୁ ରିଲ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁନି? ଆଚ୍ଛା ସାନ ବାବୁ ଏଇଟା ତ ତମ କାମ। ମୁଁ ତ ତମ କ୍ଲାଇଣ୍ଟକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କ୍ଲାଇଣ୍ଟକୁ? ପଇସା ଦେବେ କାମ କରିବା ନା କ'ଣ? ହଉ ଆଉ ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ ନା କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣୀ ପବନ ଆଉ। ଆମ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଏବେ ଆସିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁମ୍ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜ। ଏ ହଳଦୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଛି? डायरेक्ट तो काले मेकअप डार्क মানে হলদি কম বেসন বেশি বেসন হলদি কম দেই বাউটাই ওকে বাউটাই ওই କ'ଣ ହେଇଛି ହଳଦୀ ପାଇଁ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ବାବୁ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ନାହିଁ କିଛି। ଯିବା ସୁଟ୍ କରିବା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି। ମାରିକି ମୁଁ ଚଷମା ଫଷମା ବଙ୍କା କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାମ ସିରିୟସଲି କର। ମନ ରହିଲା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ରହିଲା। ସମୟ ଆଇଲେ ଦେଖେଇବି। ମନରେ ଦେଖି ଫେବୃଆରୀ 19 ଦେଖା ହବା। ଦେଖେଇ ତ ଦେବି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କାମ ଅଛି ନା
ଏବେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଉଠାହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ସୁଟ୍। ଏଣ୍ଡ ସେପଟେ କ'ଣ କହିଲ ଗ୍ରୁମ୍ର ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଳଦୀ ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦର ସାନର ସେପଟେ ତାର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସଜାଅ ଆଉ। ଆନନ୍ଦ ବାବୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିବ ସେ କେତେବେଳେ ସଡ଼କୁ ସେ ଦିଦି ଚାଲିନଥିବ ବାସ୍ କହି ଚାଲିଛି କହିଦେଲା ସେ ବୁଝି ପାରିଲେନି। ଭାଇର ଭଳିଆ ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇ ଚାଲିଛି ହେଇଯାଇଛି ବା ଛୁଆ ହେଇଛି ବା ହବ Take 3 ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି ଯେ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲିଛି ଆଉ ଯାହା ଚାଲିବା କଥା ଆଉ। এইসব পোজ করিবার ଥିଲା ମୁହଁଟା ତଳକୁ କେମିତି କରିଛି ନା ନା ସେଟା ଜାଣି ଶୁଣି କରିଛି ସବୁ ଦେଖିବ ଆସିଲା ପରେ ଫଟୋ କି ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ମୋ ଭାଇ ଏବେ ପଡି ଯାଇଥିବେ ପଛ ଏତେ ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁ କଲୁ ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସ। ଏବେ ହଳଦୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ହଳଦୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ନା ଏଇ ପିଲାଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଲା। ଏବେ ଏପଟେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ Welcome to Ashirvad Haldi. ମାରେଲା। Okay. 3, 2, 1, go, Maro. ଭାଇ ତମକୁ ତମର ହଳଦୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଯାଇକି କେତେ ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇବି ଆଉ ଫ୍ରି ହେବି ତାପରେ। ଆଉ ଆମ ସର୍ଭିସ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ। କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ କିଛି କାମ କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଦିଟା କରୁଛୁ ଯାହା ଖାଲି। ଭଲସେ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଟିକେ ନାକୁ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଜଣା ନାହିଁ ନା ପୋଜେସ୍ କ'ଣ ଦେବାର ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଗାଇସ୍। ଏମିତି ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲସେ ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ଭଲସେ ନିହାତି ପୁଣି ଦେଖାହବା ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମେ ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଏଖିଣା ତ ବହୁତ କାମ ଫାମ ହେଇଗଲା ତ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା। ଆଜିର ମେନ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏହା ସବୁ ଅଛି ଚାଲ ଖାଇବା। ଏବେ ପଳାଇଗଲା ମେନ୍ୟୁ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ତାପରେ କଥା ହେବା। ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଆମେ ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ ଖାଇବା ଝଡ଼େଇ ହେଉଛୁ ପୁଣି ଏଇ କାମ କରିବୁ। ଏଇ ତ ଜୀବନ ଅଛି ଆମର ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ହିରୋଇନ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଭିତରେ ମେହେନ୍ଦି ସୁଟ୍ କରିବାକୁ। ବରଦରା ଏବେ ଆସିଲା ତ ବରଦରା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଆଉ ସେପଟେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଲଗି ଚାଲିଛି। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ ପୂଜା ହେବ ପୂଜାର ସୁଟ୍ ନେବା ଆଉ। শ্রীনাথ করুণানিধি কীর্তিপথে যোগেশ্বর মাধব। ଆମର ସୁଟ୍ ବି ଅଧା ଅଧି ସରିଗଲାଣି ସବୁ ତ ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଏଇଠି ସେଟଅପ୍ ପୁରା ବନା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏକା ହେବ। ଚାଲ ମେହେନ୍ଦି ସୁଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଲା।
फाइनाली शूट सैला एबेखिना तो संध्या ही आसलानी आउ ये लोकेशन पूरा लाइट फाइट लगिगला पर लोकेशन पूरा अलग प्रकार देखा आमे माने तो शूट फुट साइलु एखिना सान बाबू तुम मझे कड़े पलैल हे साला डरा आनंद बाबू मन पूरा दुख देखी पारे जगह से जाइपारनी जगह से जाइपारनी जगह देखियो बोली कहला सानू सानू मना करदेला मुहरे मु मना करनी तो कहला गाड़ी तेल पड़ियो ना कौन मु कहले अंधारे कोनटा देखियो सांग एई हिसाब रे गोटे गीत गाइदेलु दुखी मनुष्यर दुख बुझियो किए गाइदे गोटे गीत गाइदे तू द्वितीय अमित ही जू गारे पूरा सुपरस्टार कि माड माइला ताकू छाड़ा पळे आमे प्रोग्राम पे प्रिपरेशन चल छी का लाइट रे का लागु छै हमर लाइट लगी छी सेट साउंड रे का लागु छ स्टार्ट हो हम शूट करिया हो डांस शूट रे स्टार्ट हो लोक मन सब आसी प्रिपेयर हे लेनी डांस करिए बिली आ एठी एक रूम बसची देन तापर आमे शूट करबो चलो तो एबे फाइनली हमर प्रोग्राम सब शेष डांस प्रोग्राम सब सैला आम पैकिंग करछु जस्ट ए खाया को आसिलु तो ये किसी चलता चलो तो आम ए खाई पी पलि आइलु तो खायार वीडियो देखे पारूनी क्या राति बहुत है तो आनंद बाबू आपण कोन खाइले आप खाइले तार मुंड पेन का मुंड गटे खाइ देस्ता तो देखा पुणी थे पुणी नेक्स्ट ब्लॉग रे आसंता काली तो से पर्यंत टाटा बाय गुड नाइट आसना काली आपण सालेपुर जा सेठ देखा हवा बस हम कौन घर जाए घर सालेपुर घर घर भी देखा ना हमें घर भी देखा हमें सालेपुर तब सालेपुर रे तो से पर्यंत टाटा बाय गुड नाइट देखा पुणी थे आउटे नुआ ब्लॉग रे शब खेर खेर खेर